हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण इन्वेस्टर बंधु सौम्य आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्चे आपण चैनल द ओडिया इन्वेस्टर को। तो केमी ताले लगे आज आप मार्केट रे सेसनटा मत लगुच आज आपको बिल्कुल भी भल लगे कौन कहीं आज आप पोर्टफोलियोटा पूरा गोटे माने रेड रेड रे पूरा पूरा नाली नाली पूरा देखा जाऊँ आज्ञा कहीं मार्केट आप देखिपे आज -1.73% गोटे डाउन साइड जाइए। आ बहुत जन मन में क्वेश्चंस भी आसी कौन पर एमती किसी आज हम डिटेल एनालिसिस करवा कौन पे मार्केट एमती जाइए। मु काली आपको कही मुझे आपको कहे जे को भी वीडियो प्लीज आपने मिस करंतुनी। काली जो वीडियो आपको कही जे को रणनीति आपने अप्लाई करेंगे आज का डेट रे को स्टॉक आप बाय करेंगे से वीडियो आपको आई बटन देदेवी। से वीडियो में आपको कही भी थे आम डिस्कसन भी करते जे आमको मे भी 17,300 लेवल देखा जाई पारे। आप देखिपे 17,213 लेवल आम 300 लेवल को ब्रेक करके आसी जाइए। तो एबे ताले नेक्स्ट आम कहीपर मार्केट आम टे बेरिज साइड को जाऊे टे तल को जापे जोटा कि 17,000 ले मे भी आम मार्केट टच करें। जदि 17,000 पुणी थे भांगिला ताले 16,800 लेवल को मार्केट आम टच करें आमर ये सर्ट टर्म रे जोटा कि मु भावुची एटा हो पारे न हो पारे भी कारण मुझे सब ठीक जाए सेमती किसी माने ना मुझे रंग जापे बट यही किछटा लेवल जोटा कि आप मन रखी था से हिसाब से किना बिका करेंगे टी माइंड रखि थे। बट सब मुझे कही केबे भी आप निफ्टी 50 होगला कि इंडेक्स होगला एम को धरिकी आपने भी गोटे स्टॉक टाक बाय कि सेल करेंगे आप निजर डिसीजन ने कौ स्टॉक जो चीप वैल्यूएसन मिलूँ बाय करेंगे भल वैल्यूएसन मिलूँ बाय करेंगे। निफ्टी आउ बैंक निफ्टी यही सब अलग सब इंडाइसेस गुड़ाक आपको लेकिन आप स्टॉक को माने डिसाइड करेंगे ये स्टॉकटा केबे ऊपर को केबे तल को जीव आज्ञा। तो ये देखिए ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट केमिति कौन अच्छी तो ये आप देखिपे आम यूरोपियन मार्केट सेमती गोटे खास मुवमेंट ना हल्का फुल्का टिके ऊपर को मुवमेंट अच्छी आप देखिपे एसजीएक्स निफ्टी रे ताले मात्र 0.03 गोटे हल्का फुल्का मुवमेंट मात्र 4 पॉइंट गोटे तेजी देखा जाए आम एसजीएक्स निफ्टी जोटा कि हूँ कौन सेकेंड ट्रेडिंग जोटा आम निफ्टी जोटा कि फ्यूचर आप कहींपारे जोटा कि सिंगापुर एक्सचेंज आम एस्टाब्लिश अच्छी आज्ञा। जदि आम देखा मार्केट रे आडभान्स डिक्लाइन रेशियो केते कौन थी आप देखिपे मात्र 8टा स्टॉक आम पॉजिटिव थी 42टा स्टॉक आम नेगेटिव आज क्लोजिंग देते आज्ञा। तो 8टा स्टॉक जो पॉजिटिव थी से भितर किए किए थी जमीक पावर ग्रिड थी जमी ओएनजीसी टाटा स्टील एनटीपीसी और एसबीआई आमर थी से प्रायतः पीएसयू बैंक आज पॉजिटिव थी आम देखिपे टॉप लूजर्स किए किए टाटा कंज्यूमर्स होगा एलएनटी होगा एचडीएफसी बैंक होगा ब्रिटानिया होगा एचडीएफसी लाइफ भी आम टॉप लूजर्स आसीगले। जदि आम देखा सब जगह इंडाइसेस तार आप देखिपे एक्सेप्ट पीएसयू बैंक जमी आपको टिके पूर्व कहली एक्सेप्ट पीएसयू बैंक सब जगह सेक्टर आज पूरा नाली नाली देखा जाऊँ समस्त पोर्टफोलियो आज रेड थी। बट बिल्कुल भी चिंता किसी करंतुनी सर्ट टर्म सबकि हम बट लंगर टर्म आप जानते आपको केमी प्रॉफिटा गोटे मजा आसीज आप पोर्टफोलियो देखला बेले। तो ये आप देखिपे आज का डेट रे एफआईएस और डीएस का डेटा एफआईएस मैंने आज पुणी थे सेलिंग कर अप्रोक्सीमेटली 1200 कोटी आसपास डीआईएस वाले सेलिंग कर -1300 कोटी आसपास तार ओवरऑल मार्केट जो नेगेटिव सेंटिमेंट आम देखा जाइए आज्ञा। तो जदि ताले देखा मार्केट ताले डाउन कौन है तो स्पेशली मुझे कहि आज मार्केट जो कौन एमती गोटे खतरनाक गोटे आप गोटे -2 पॉइंट गोटे परसेंट खंडे आसपास डाउन साइड होता बेसिक रिजन आपको कहीपरि कौन ना आप जानते आम आरबीआई आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोटे एमपीसी मीटिंग हबार थिला जमीती आपको पूर्व भी बुझे बहुत थर भी बुझे जे तार रेपो गोटे थाए और रिवर्स रेपो गोटे थाए जोटा कि आम इंटरेस्ट रेट को हाइक करते आपको बहुत थर बुझे तो तार मीटिंग आगे थिला आज जोटा कि फेब्रुआरी 7 रे थिला। बट आप जानते काली आमर लता मंगेशकर जोड़े आम जो सिंगर जड़े डेथ हो जाए जोटा कि भारत रत्न अलरेडी पाई तो रेस्पेक्ट देवाई आज कौन है आज महाराष्ट्र जोटा कि मुंबई आमर कौन है से आज डिक्लेयर हो पब्लिक हॉलिडे। तो से एमपीसी मीटिंग जोटा थी आम आरबीआई जोटा कि रिशेड्यूल हो जाए फेब्रुआरी 8 को। तो यही रिजन जो मार्केट इंटरेस्ट रेट हाइक हम कि न हम क्या आप देखिले फेड मीटिंग जोटा कि फेडराल रिजर्व थिला आमर आप यूएसए जोटा कि थिला फेड से कौन है से आज का डेट से इंटरेस्ट रेट को हाइक कले से बट कही नेक्स्ट से हाइक करेंगे।
तो ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ହାଇକ୍ ହେବ କି ନ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ଅଛି, ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ମାର୍କେଟକୁ ବିଲକୁଲ ବି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାକୁ ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଭଲ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯଦି ଖରାପ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତଳକୁ ଯିବ। ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ, ଯେମିତିକି ରିଲାଏନ୍ସ, ଆମାଜନ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ରିଟେଲ କେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କେସ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲମ୍ବା ବି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ କାଲି ଆମର ଫେବୃଆରୀ 8 ଆମର ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର MPC ମିଟିଂଟା। ତ ଆମକୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଆଜ୍ଞା। କାଲି ବି ଇଭିଏନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏବେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି 93.66 ରୁପିଜ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଥିଲା ସେ 91 92 ଆସପାସ୍। ତ ଏଇ ରେଟ୍ ଯଦି ଏମିତି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଥିଲି ଯେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାଚ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ $120 ବ୍ୟାରେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରେ ଆମର କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର କାହା ପାଇଁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ହେଉଛେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍। ଆମର କେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ କେଉଁ ବି ମାନେ ଅଏଲ୍ ଏମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉନି, ଆମେ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆଣୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଆମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଛିଟା ବେସିକ୍ ରିଜନ୍। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଇଜିଂ ବଣ୍ଡ ଇଲ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଣ୍ଡ ସହିତ ଆମ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟର ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ। ବଣ୍ଡ ସହିତ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟର ଲିଙ୍କ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ପାଇବେନି। ବଟ୍ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସାଟା ଟିକେ ସେଫ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଯେମିତିକି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଯେମିତି 5-6% ମିଳେ, ବଣ୍ଡରେ ମିଳେ 8-9% ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ତା'ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଆନୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ CAGR ହେଉଛି 12%। ଯଦି ମାନେ 10%ରୁ 8%, 9% ଧରିଦିଅନ୍ତୁ ବଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି ଇଜିଲି, ତ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟରମାନେ ସେଠିକି କ୍ୱିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟରୁ ପଇସା ବାହାରିକି ପଳାଏ ଆଜ୍ଞା ବଣ୍ଡକୁ। ତ ଏଇ ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟର ପଇସା ବାହାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ମାର୍କେଟରେ। ବଟ୍ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ, ବଣ୍ଡରୁ ପଇସା ଆସେ ଇକ୍ୱିଟିକୁ, ଇକ୍ୱିଟିରୁ ଯାଏ ବଣ୍ଡକୁ, ବଣ୍ଡରୁ ଯାଏ ଆସେ ଗୋଲ୍ଡକୁ, ଗୋଲ୍ଡରୁ ଆସେ ଇକ୍ୱିଟିକୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲି ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଣ୍ଡ ସହିତ ଇକ୍ୱିଟିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସାଟର୍ଡେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ଦିଏ। ତ ସାଟର୍ଡେ ଦିନ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭଲକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଣ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ, ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ଆମ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ତା'ର ଇଲ୍ଡଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ବଟ୍ ଏଇଟା ତାହେଲେ କହିପାରିବେ ଆପଣ 3ଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମାର୍କେଟ ଆଜି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ୱାଇଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କାହା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଟରମେସ୍ ଉପରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ଇଣ୍ଟରମେସ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଆସିଥିଲା। 50% ଖଣ୍ଡେ ତା ପ୍ରଫିଟ୍ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆମର ଇନଫୋଏସ୍ ହେଇଗଲା, କି ଜମାଟୋ ହେଇଗଲା, କି ପଲିସି ବଜାର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇସବୁ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ। କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଗିଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ଟା ଥିଲା, 10,000 ଟଙ୍କା ଟଚ୍ କରିଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ମିଳୁଛି 5,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ 50% ଡାଉନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଡରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି 50% ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କିଣିବେ ସେତେବେଳେ ଗେନ୍ ମିଳିବ। ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ। ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ 40% 50% ଇଜିଲି କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମ ଭୈବବ ଗ୍ଲୋବାଲରେ ହେଇଛି। ଭୈବବ ଗ୍ଲୋବାଲରେ 50% ତଳେ ମିଳିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ଡରିଯିବେ। ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି ଟାଇଟନ୍ରେ, କାରଣ ଟାଇଟନ୍ ସେଇଟା ସେଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ନା, ଭଲ ରିଟର୍ନ ଦେବ, ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ 1000% ରିଟର୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମକୁ 1000% ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ 50% ଡାଉନ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1000% ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ 60-70% ରିଟର୍ନ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇଟନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ୱିକ୍ଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କ ନିଜ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସାଲାରୀ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍ଟର ସେଇ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଏବେ। ତା ନିଜର CEO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱିକ୍ଲି ସେମାନଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ମୁଭ୍ ହେଇପାରେ, ନ ହେଇପାରେ,
तार किसी प्रोज अच्छी तार किसी कन्स भी अच्छी बट जदि सीओ भाई किसी ना किसी भाभी कर जोटा कि आम सपोर्ट करवा कथा कंपनी को डिसीजन को तापर आगे नेक्स्ट आम न्यूज हूँ गोटे रूट मोबाइल उपर रूट मोबाइल को बहुत जन मत पचारे जो रूट मोबाइल विषय मुझे कौन करी मुझे भी कहूँ पुणी थे भी कही मैंने पूर्व भी जे रूट मोबाइल आज्ञा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग उपर जब आप जानी ना क्लाउड कंप्यूटिंग माने कौन मोबाइल को जो आप मेसेज आसूसी गोटे ओटीपी वेरिफिकेशन आसला गोटे एक्सिस बैंक गोटे ओटीपी आप देले कि आईसीआईसीआई बैंक ओटीपी देले तो यही सब ओटीपी मेसेजिंग प्लाटफर्म हो रूट मोबाइल तो रूट मोबाइल को टक्कर देवाई ऑलरेडी मार्केट गोटे 8 बड़ गोटे हाथी अच्छी जी कि आज्ञा हूँ टाला प्लाटफर्म यही कंपनी ऑलरेडी मार्केट ले बहुत दिन रू अच्छी रूट मोबाइल तो एबे आगे मार्केट को आसला आप देखिपे 5 वर्ष ग्राफ आपको देखा मिले 2020 मार्केट को आसला बट टाणला बहुत वर्ष रू अच्छी तो मो हिसाब से गोटे भल कंपिटिटर हो पार बट मुझे डिटेल तो एनालिसिस करें ये खाली आप कवर कर मो हिसाब से रूट मोबाइल किसी खराब कंपनी नुह बट मो हिसाब से क्लाउड कंपनी मो हिसाब से मुझे बुलिश ना नो डाउट आज्ञा टाणला अच्छी रूट मोबाइल अच्छी बट मो हिसाब से मुझे बुलिश ना बट नो डाउट रूट मोबाइल प्रॉफिट बढ़ी बढ़ी जाऊँगी भल अच्छे बट मुझे इन्वेस्टमेंट करनी कहीं मत एम बिजनेस अपेक्षा मत आहरी भल भल बिजनेस अलरेडी मिलूँ मार्केट में तो से मुझे दुईटा जाक स्टक भर कौटा भी गोटे इन्वेस्टमेंट करनी बट मो हिसाब से रूट मोबाइल भल बेट हो पार कारण आप जानते जो ओटीपी वेरिफिकेशन ओटीपी होगा सीडीएसएल मेसेज होगा ये सब जिन विदाउट रूट मोबाइल कि टाणला बिना हो पारनी तो से गोटे भल चॉइस हो पार रूट मोबाइल जदि हम मुझे केवल डिटेल कंपैरिजन वीडियो भी आनीदेवी रूट मोबाइल वर्सेस टाणला प्लाटफॉर्म जोटा कि आपको क्लीयर पिक्चर गोटे मिल आज्ञा तापर आज्ञा नेक्स्ट आमर हूँ इंटर ग्लोब एविएशन जोटा कि आप शुणी थे इंडिगो ना आज्ञा आज आप देखिपे 10% गोटे खतरनाक गोटे मुव देखाई आम इंडिगोरे कौन पाई होती तापर आप देखा चाहिए मुझे कौन गोटे वर्ष चार्ट पैटर्न आप देखिपे केते वोलाटाइल आउ स्पेशली मुझे एविएशन सेक्टर को कम्प्लीटली अवॉइड करे कौन पाई ना बहुत ही लॉस मेकिंग कंपनीज गुड़ाक बहुत ही माने एमती किसी खास भी मुवमेंट करते कारण आप देखिपे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत ही माने खतरा चार्ट पैटर्न मत आप जानी जे मो सब इन्वेस्टमेंट करे कौन जोटा कि एक्सपोनेंशियली थी यहाँ एक्सपोनेंशियली अच्छी कि आज्ञा गोटे रेंज बाउंड भितर पड़ी अच्छे जिते पर्यंत कंपनी प्रॉफिटेबल है कंपनी गोटे मोड क्रिएट है से पर्यंत आज्ञा मुझे कंपनी स्पेशली ये जो सेक्टर उपर मुझे इन्वेस्टमेंट करी आज्ञा तो कौन पाई आज 10% भागी पड़े आपड़ जानी थे एविएशन सेक्टर बहुत ही लॉस अच्छे तो बहुत क्वार्टर पर फाइनाली इंडिगो कौन कर तार क्वार्टर 3 प्रॉफिट को शो कर भल गोटे शो कर लोक एक्सपेक्टेशंस टू बीट कर आज गोटे इंडिगो आप गोटे बहुत ही बढ़िया बढ़िया जंप देखा जाइए बट मो हिसाब से एविएशन सेक्टर को एबे आज अ बिगिनर आप अवॉइड करने कथा नो डाउट से केते आप प्रॉफिट दो आज्ञा बट एतिकी जे बहुत ही रिस्क सेक्टर आज्ञा मो हिसाब से आप निज निज डिसीजनटा ने तापर आज्ञा नेक्स्ट आम न्यूज अच्छी क्या रिलायंस इंडस्ट्री उपर जोटा कि हूँ भारत नंबर 1 स्टॉक आज्ञा तो कौन ताले न्यूज ताले ये आप देखिपे न्यूज़टा कौन रिलायंस आप जानते तार बहुत सारा बिजनेस अच्छे जमीक ऑयल टू केमिकल होगा ऑयल टू गैस होगा रिटेल बिजनेस होगा रिटेल कैटेगरी भितर जाऊँ आज्ञा तार जियो आपण मझे मुझे कवर भी करी जियो तार गोटे एक्सट्रा गोटे माने मार्केट लिस्ट को जाऊँ जमीक भारती एयरटेल अच्छे गोटे बहुत ही तगड़ा कंपिटिटर मिल आमर तो जियो कौन कर इन्वेस्टमेंट कर $15 मिलियन इंटू 2 प्लाटफॉर्म्स तो 2 प्लाटफॉर्म ताले को ऊपर जोटा कि हूँ आप देखिपे ये आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी विथ फोकस जोटा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानी थे जे ये जो एआई जिनसटा ना आज्ञा बहुत ही दमदार एआई होगला मशीन लर्निंग होगला ये सब हूँ मैंने पूरा खतरनाक तो से माने माने आम रिलायंस इंडस्ट्री जोटा कि अंबानी सार बहुत ही माने एग्रेसिव अच्छा ये सब जिनस कहीं यही गुड़ा हूँ क्या फ्यूचर कहीं मशीन लर्निंग आउ विदाउट एआई रे आजिकल जिनस किसी हम आप शुणी थे आप कैमेरा एआई फोकस्ड हो कौन पाई से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दूसरी गोटे फ्लावर अच्छी कि गोटे हाथी अच्छी कि गोटे बाघ अच्छी यहाँ सब केमी हो एआई रे हो मशीन लर्निंग आप यूज कर गूगल प्लाटफर्म होगा गूगल क्रोम होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज होगा सब जगह चलुँ केमी से सब मशीन लर्निंग रे चलुँ कहीं युवा कौन सब आज्ञा फ्यूचर ओरिएंटेड जिनस तो से जो जिन अलरेडी जानी आम अंबानी सर से आग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करूँगा कि गोटे बहुत ही भल पॉजिटिव न्यूज आमर ये रिलायंस इंडस्ट्री तापर आज्ञा आम नेक्स्ट न्यूज होची कहा ऊपर जो आप देखिपे अम्मी ऑर्गेनिक्स उपर
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଥିଲି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସରେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥର ବି କହିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ତା'ର ଯେଉଁ ସିଇଓଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 25% ଖଣ୍ଡେ ଆସପାସ ମୋତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆମର ଏଇ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲଗାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ବୁଲିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସର କନସୋଲିଡେଟ୍ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତା'ର 34% ଆସିଛି। ତ ପ୍ରଫିଟ୍ 34%, ରେଭିନ୍ୟୁ ତ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିଛି। ତ ସେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁଟା କେତେ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ତା ରେଭିନ୍ୟୁଟା 53% ଜମ୍ପ ହେଇଛି, ତା ରେଭିନ୍ୟୁଟା 141 crores। ତ ଆଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସରେ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦରକାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିଛି ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ବଟ୍ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କିଣିବେ। ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୁଁ କହିଥିବା ବେଳେ 6ଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବଟ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ୟାପ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଠୁ ବି ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଦଦରନାକ। ଯଦି ତଳକୁ ଆସିବ 60-70% କ୍ରାସ୍ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ହିସାବରେ ରିସ୍କଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କାହା ଉପରେ? ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର ଉପରେ। ଟିଭିଏସ୍ ମୋଟର ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ କ୍ୱାର୍ଟର 2ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା, 20% ଆଜ୍ଞା ଭାଗିକି ପଳେଇଲା। ତ ଏଥର ତାହେଲେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି? ତା ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ ତାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି 5.8%ରେ ତାର ଇୟର୍ ଅନ୍ ଇୟର୍ଟା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 5,700 କୋଟି ଆସପାସ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଭି ସେପ୍ର ରିକଭରି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଖତରନାକ ଗୋଟେ ଆସିନି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କରିନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲସେ ପୁରା ଦମଦାର ଚାଲିନି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ବଟ୍ ସେମିତି ଦମଦାର ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଉପରେ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ 3 to 5 lakhs ନାହିଁ, ଅଟୋ ସେକ୍ଟରକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ସେମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଯେମିତିକି ହେଲା କ'ଣ? ମିଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମିଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଭଲ ଚଏସ୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଟୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଜନେସରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ହି ଭଲ ଚାର୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ରେଜଲ୍ଟଟା ଯେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ତାର ଭଲ ଆସିନି। ତାର 23% ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ମାନେ ତଳକୁ ଆସି ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି 99 crore ଆସପାସ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହା ପାଇଁ? ଆମର ମିଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ତ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେ ବି ମିଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏତିକି ଯେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଟିକେ ରିସ୍କି ହେବ। ତାପରେ କି ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ କାହା ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର IPO ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର IPO, ଯେଉଁଟାକି ବେଦାନ୍ତା ଫ୍ୟାସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆଡ୍ ଫାଡ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିରୁସ୍କାର ସମଥିଙ୍ଗ ଆଡ୍ ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାର ଗୋଟେ IPO ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା IPO ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଅଛି? 866 rupees। 866 rupeesରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାର ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ 40 ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତାମାନେ କେତେ? 5% ବି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ତାର ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍। ତ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ IPO ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କି? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା এই IPO ଆପ୍ଲାଏ କରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋତେ ଭଲ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ବି 50% ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବର୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା 50% ଡାଉନ୍ ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ? ଯଦି ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, GMP ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଇବା? ବିଲକୁଲ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ IPO ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ତାହେଲେ କାଲି ଆମ ମାର୍କେଟ ଆମ ଲିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେଉଁ IPO ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ? ଆଦାନୀ ୱେଲମାର। ଆଉ ଆଦାନୀ ୱେଲମାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ 10ରୁ 15% କାଲି ମେ ବି ଲିଷ୍ଟିଂ ଦେଇପାରେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଦେଇପାରେ। ମାର୍କେଟ ଭଲ ରହିଲେ ଭଲ ଦେବ, ଯଦି ନ ରହିଲା ମେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଆଦାନୀ ୱେଲମାର ପକାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଇଭିନ୍ ପକାଇନି। କାରଣ ଆମକୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ IPOରେ ପକାଇବା? ରିସ୍କ ନେବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମିନିମମ୍ 30% ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ସେ IPOକୁ ଛୁଏଁନି। ମୋର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ କାଲି ତାହେଲେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ତାହେଲେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି, କାଲି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯେମିତି କ'ଣ? ଯେମିତିକି ହେଲା IGL, କାଲି ଆଜ୍ଞା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ବି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆସିବାକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡେଟା ପାଟର୍ନସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର IPO ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁର ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ। ତ କାଲି ଏମିତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ
किछिटा कंपनी काली आसिया जाउछि रिजल्ट तो एटा टिके नजर रखिथिबे आउ टिके निजे रिजल्ट टिके पढियाको चेष्टा करंतु एठी आपण देखि पारथु एमजीएल भी आसिया जाउछि काली आईजीएल एमजीएल दीटा जगह काली रिजल्ट आसिया जाउछि तो भल भल कंपनी आसिया जाउछि टिके नजर रखंतु निजे टिके पढियाको चेष्टा करंतु कारण सब जक रिजल्ट एते सारा रिजल्ट मो हिसाब रे माने पॉसिबल नुह आपण मानको मु कहि परिबि सेते निजे टिके रिसर्च करंतु निजे टिके भल करंतु निजे टिके इन्वेस्टमेंट करंतु निजर सब बेले निज ऊपर डिपेंडेंट रहंतु कहा ऊपर डिपेंडेंट रुहंतुनी बिल्कुल भी मु भाबुतले आज किछि ना किछि आपन शिक्षा को मिलिथिबो ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ନିଫ୍ଟିରେ କ'ଣ ଲେଭେଲ୍ ଫେଭେଲ୍ ସବୁ ମନ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ ପରିବାରର ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।